डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ये चैनल फ़ी सबीलिल्लाह है और इसकी हर वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब जारिया के लिए फॉरवर्ड भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़रूरी बात, चूँकि आज ये जो महीना इस वक्त चल रहा है ये रजब का महीना है। रजब के महीने में एक नहीं 20 ऐसे अमाल, 20 ऐसी आदात, 20 रस्म व रवाज मुसलमानों में आ चुके हैं। लेकिन इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो किताब लिखी है और इजमाई उम्मत से जो बात साबित है कि रजब के महीने में कोई भी ऐसा अमल जो बयान किया जाता है अल्लाह के रसूल से साबित ही नहीं। तमाम की तमाम अहादीस इम्मा मौदूआ औ मकज़ूबा औ दईफा, या तो वो झूठ है या मन घड़त किसस है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो साबित ही नहीं। इसलिए रजब के बारे में जो मुसलमानों ने जहन बना रखे हैं कि रजब में फलां कूंडे होंगे, फलां ये होगा, फलां ये होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी तालीमात मुसलमानों को नहीं दी। और मुसलमान का मनहज ये होना चाहिए, अगर अल्लाह की किताब में कोई हुक्म है, अल्लाह के रसूल के फरमान में कोई हुक्म है, तो फिर किसी मुसलमान की जुर्रत नहीं कि उसका इनकार करते। और जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है उसको करने से कभी भी अल्लाह की रहमत का इंसान मुस्तहिक नहीं बनता, बल्कि अपने आप को मुजरिम बनाता है। हदीस के अल्फाज हैं, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। ऐसा अमल जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, जो सहाबा को हुक्म नहीं दिया, कोई ऐसा अमल नेकी की नीयत से भी करता है तो मरदूद है। मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। जो दीन में ऐसा पहलू पेश करता है, नीयत जितनी भी खालिस हो, अमल जितना भी नेक नजर आए, अगर अल्लाह के रसूल ने ऐसा हुक्म नहीं दिया तो वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही मुस्लिम में रिवायत है, मैं वो सुना के बात को खत्म करना चाहूंगा और इस हदीस में आपको शरीक करना चाहूंगा। रोजा रखने का सवाब क्या है, कौन बताएगा? रोजे की दो किस्में हैं। फर्जी रोजा जो होता है ना, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, उसका तो अल्लाह ही अजर देंगे, अनलिमिटेड है, वो अल्लाह ही जानते हैं। जो नफली रोजा रखता है उसका सवाब कितना है? 70 साल अगर सफर किया जाए तो कितना सफर तय होगा, तसव्वुर कर सकते हैं हम? क़यामत के दिन एक रोजा अल्लाह की राह में रखने वाला, मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन इल्ला बअद अल्लाहु बिज़ालिका अल-यौम वजहहु अनिन नारि 70 खरीफा। 70 साल जितना सफर किया जाए, जो एक रोजा रखता है अल्लाह की राह में, अल्लाह उसको उतनी मुसाफत जहन्नम से दूर फरमा देंगे। कितना बड़ा अमल। सहाबी जिसकी एक घड़ी अल्लाह के रसूल के साथ ईमान की हालत में गुजरी है और ईमान की हालत में दुनिया से गए, क्या पूरी कायनात की इबादत अगर जमा कर दी जाए तो उस एक घड़ी के अजर के बराबर अजर मिल सकता है? नहीं। सारी दुनिया की नीयतें आज इकट्ठी कर ली जाएं, सालिह से सालिह नीयत, क्या किसी सहाबी की नीयत का मुकाबला हो सकता है? सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जा रहे थे। फलम्मा बलग कुराअ अल-गमीम, जब कुराअ गमीम जगह पे पहुंचे, आपने फरमाया अफ्तिरो, रोजा इफ्तार कर लो। रोजा रखा हुआ था, रोजा इफ्तार कर लिया गया। क़ील इन्न बअद अन्नास क़द साम, खबर पहुंची कि चंद सहाबा ने रोजा नहीं इफ्तार किया। पूछा वो क्यों? कहा उनका कहना है कि अल्लाह ने हमें बड़ी ताकत दी है, अगर जिहाद की जरूरत पड़ी तो हम लड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो रोजा रखा तो पूरा कर ले। यहां रुकिए, रोजा, सहाबी की नीयत और सहाबी, क्या इन तीनों चीजों का मुकाबला दुनिया में आज हो सकता है? और हदीसें आप सुन चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली तो आपकी जुबाने अत्हर ने क्या बोला? फरमाया उलाइकल उसा, उलाइकल उसा, ये गुनहगार हैं जिन्होंने रोजा नहीं छोड़ा। सहाबी भी अगर नेक नीयत हो, इरादा भी अच्छा हो, अमल भी साले हो, इसके बारे में भी अल्लाह के रसूल ने ये कलिमात बोले हैं, तो आज हमारी नीयतों का तो हाल ही है जो आपको पता है। हम अगर कोई
نیکی کی نیت سے بھی کوئی بات کریں گے تو ہمارے متعلق کل کو کیا بولا جائے گا. اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے کلام سے ثابت نہیں ہے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رہنمائی نہیں دی، جس کے بارے میں صحابہ کی تربیت نہیں کی، وہ دین نہیں ہو سکتا. وفی القصص عبر والمقال يتضح بالمثال. قصوں سے بھی عبرت انسان کو ملتی ہے اور بہت ساری باتیں مثالوں سے بھی واضح ہوتی ہیں. آج پاکستان میں رہنے والے پاکستان سے محبت تو کرتے ہی ہیں نا. ہم سب محب وطن تو ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ قطع دین کے لیے دیا ہے. لیکن اگر چند محبان بیٹھ کے یہ سوچیں کہ چونکہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو ہمیں بھی مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت ہے قرض کی یہ دور کرنی چاہیے. پلاننگ سے نا. اور بیٹھ کے مشورہ ہو جاتا ہے کہ چلو جی آپ بھی ڈالرز تیار کر لیں، آپ کپس تیار کر لیں، آپ ین تیار کر لیں، آپ یورو تیار کر لیں. اگر یہ مشورہ ہو جاتا ہے، یہ مشورہ اچھا ہوگا کہ برا؟ اچھا ہی ہوگا نا کہ چلو ہم بھی قرض اتارنے میں مدد کرتے ہیں انتظامیہ کی، وہ بھی تو ہمارے لیے سوچ و بچار کرتے ہیں نا. لیکن اگر مطلوب کوانٹٹی بنا بھی لیں ہم اور ہم انتظامیہ کو کال کر دیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم محب وطن ہیں اور آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے ملک کو کرائسس سے بچانا چاہتے ہیں، یہ لیں آپ قرض ادا کریں اور ہماری جان چھڑا دیں. 8 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ جب انتظامیہ آئے گی اریسٹ کرنے کے لیے تو کوئی دلائل یہ پیش کرے گا، ارے میں تو محب وطن ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب کیا دے گا وہ؟ اچھا ساتھ تم فراڈ کرتے ہو اور ساتھ دلائل پیش کرتے ہو. اریسٹ کریں گے اور میں نہیں جانتا کہ اس کی بیل کتنی دیر کے بعد ہوتی ہے. اور بتائیں گے کیا تم نے ڈالر تو تیار کیا ہے، اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی تو مہر ہی نہیں ہے. یہ تم نے کیا دینار تیار کیا ہے؟ اپنے گھر بیٹھے سب کچھ بنا لیا. زندگی کے اندر یہ اصول یاد رکھیے، کوئی بھی ایسا عمل جس پہ قرآن و سنت کی مہر نہیں ہے وہ قیامت کو اریسٹ تو کروا دے گا. جتنا بھی اچھا عمل ہوگا تمہیں چھڑا نہیں سکے گا. ایک ہی کرائیٹیریا ہے اللہ کے ہاں، معیار ہی ایک ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام. کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے قبول وہ ہوگی. جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی کر لے، جیسے بھی کر لے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے منہج پہ زندہ رکھے اور کتاب و سنت کے منہج پر ہی موت دے اور صاحب شریعت کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. ہمارا اللہ ایک وہ رب العالمین ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ رحمت للعالمین ہے، ہمارا قرآن ایک وہ کلام اللہ آسمانی کتاب ہے. اپنے مرحومین تمام مسلمین اور مسلمات کی ایصال ثواب کے لیے دعا ضرور کریں. Dear valued viewers, Assalamu alaikum. By the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, the audio version of Listen Quran with Tarjuma project was launched in 2017. The concept, design and direction was done by Munir Ahmed Khan, USA in the same year. This project is sponsored by Shoaib Munir, who is based in Canada, and Hasib Munir based in the USA. Tilawat-e-Quran Pak is by Qari Khalid Amin, Pakistan. Tarjuma or translation in Urdu is done by Arshad Mahmood, Pakistan. The website for audio link is designed by Taqi Yasin, Pakistan. Now in 2023, we are launching the video version of YouTube that is jointly produced by Munir Ahmed Khan and Hafiz Jamshed Alam, India. Kindly subscribe and hit the like button to our YouTube channel and share as much as possible for Sawab-e-Jariyah, inshallah.